Procrastinate, oh. Metamorphosis. Mississippian. Emancipation. Ito, madali din to, sobra. Ay, Diyos ko, puro madali. Accumulate. Hypertension. Osteoporosis. Ay, ito madali. Ito madali kaya, sobrang dali. Hindi ko alam yan. Enthusiastic. Pronunciation. Uy, alam mo yan! Wow. UN! Oh, mali natin! Ay, tama yan! Okay, simulan natin itong vlog natin. Ang title ng vlog natin, Hindi ko alam. Spelling Quiz B. Uwi na ako? Ayoko yan! Mali na ako yan sa spelling! Spelling Quiz B. Ayoko niyan! Talaga kahit kailan! Eh, madali lang to, kunyari. Spell N. Oh, ayaw ka lang naman sa mga kanya mo yung... Mamaya yung ano, Spell N. Yung acronym mo, putik na! Anong N? N na, katapusan na ng ano mo, kabubuhan mo. Okay guys, simulan natin. Sino sa inyo? Ako. Ate Maris. Wala akong nakaraan eh. O sige, ikaw na. Ito. First spelling. Procrastinate. Di ba? Ayusin mo yung pronunciation mo. At no, procrastinate. Oh. Ang pangit ng Procrastinate. Ah. Procrastinate. Ay, galing. Tama. Procrastinate! Tama. Hindi akong lima dyan! Pang-yelo na yan. Ang galing ah. Okay, next. Metamorphosis. Meta. One. D-N. Ba't kasi nagbibilang? Ano? Metamorphosis. M-E-N. Meta. Oh, 10 seconds ah. T-A. Six. Metale. Hindi na, God. Mali na. L-I. Mali. Mali na. Ba't may L? Tanga. Metale. Sabi mo eh. Metamorphosis. Oh, metal. Utak mo, Mel eh. Metamorphosis. Wow. Ano? M-E-T-A. 2. M-O-R-P-H-O-S-I-S. Ay, galing. Oh, dahil dyan. 20! Ay. Galing yun pala eh. Oh. Ito. Madali ito. Ayoko to elementary. Madali ito. Mississippian. Puta! Ilang S yun? Ano? Mississippian. Ay, alam ko na. Mississippian. M-E-S-S-E-S-I-P. Mali. Ay, malutang. Ano, Mi? Mississippian. 1, Mi. 2, M-I-S-S. 3, 4, Mississippi. 5, 6. A-A-N? Mali. Mali. 1. M-E-S-S. Mali. Ay, M-I pala. M-I. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I-N. Mississippian. Ay, double P rin. Ang sasagot ko sana. Next. Dyslexia. Ano? Dyslexia. Ayusin mo. Ano? Dyslexia. Ano? Ano? Tanga nyo. Wait lang kasi, Ay, yun na kasi. Ako lang. Ano? Dyslexia. Dyslexia? 1, 2. D-I-C. Mali. D-I-S. Mali. Dyslexia nga eh. D-I-K. Mali. D-Y. D-Y. D. D-Y. Sabi na eh. S-L-E-X-I-A. Kala ko this. Parang ano, silent Y. Next. Manslaughter. Ano? Manslaughter. Ano? Months. M-O-N-S. Mali. Months Ano? na eh. Months? Ah. M-O-N. Mali. M-O-N yun ah. Manslaughter. Months later. Months later. M-O. Mali. Ay! M-A-N-S-L-A-U-T-E-R. Months. A. Ay. M-A-N-S-L-A-U-T-E-R. G-T. Laughter. G-H. Manslaughter. Kanya mo, kriminal yun eh. Ay, galing mo ah. Tama ay no. Nakalagay murder. Ayun o, Yun, nakilala. yun na. Murderer yun eh. Kasama sa mga murderer yun eh. Ayan, ito madali din to. Madali. Next. Ito madali to. Ito madali. Sobrang dali nito. Emancipation. Google. Emancipation. Tama yun. Emancipation. Iman. E-M-M-A-N-S. Mali na. Mali. Imans. E-M-O. Mali. Ay, kikiso pa ako. Ano? Emancipation. Ayoko talaga yung kanina. I-M. Mali. Anong I? Yan lang ako sa spelling mo yun eh. Sumukopya lang. Emancipation niya eh. Ba't I? Sabi mo kasi kanina E. Mat na lang ulit.
E-M-A-N-C-I-P-A-T-I-O-N. Double M? Hindi, isa lang. Isa lang. Ay, ito madali. Sobrang dali nito. Baka madali. Madali. Ay, alam ko yan! Ano? Anxiously. Ano? Anxiously. OMG. 1, 2. Anxiously, A-N-X-I-O-U-S-L-Y. Ah, galing! Galing oh. Taltalino. Uy! Bro. O, 10 lang yan. Sino ko yan? Ay, ito madali din to. Sobra. Ay, Diyos ko. Puro madali. Accumulate. Madali yan! AC! AC, tama. Oh, Huwag mo talungin. Ano? 3. Ano ba? Accumulate. 4. Accumulate. Five. AC, L. Mali. Tama ng layo mo na agad. AC, C, U, L. Mali. Ay, M pa pala! Accumulate nga eh. A-C-C-U-M-U-L-A-T-E. Ah, galing. Accumulate! M pa pala. Sige, dumaritso sa L. Hindi natin, sinunod natin. M pa pala. Pag ini-spell kasi nawawala. Dumaritso. A-C-L. Okay, next. Ito. Ayun na naman. Madali na naman. Hypertension. Hi. 1, 2. H-I-G-H. H-I-G-H. Hi. Sabi mo hi. 2, H-Y-P-E-R 4. T-E-N-S-I-O-N. Ah, galing! Daya nyo ah. Ay, sabi ni Kim, H-I-G. Hi, sabi mo hi eh. Hypertension. H-Y. Inisip na H-I-G-H. Ito, maga. Ay, oo. Parang nag-i-spelling din sila sa loob. Oo nga eh. Si-search pa nila yan. Tapos mapakinggan ko tama. Accustom. Custom. Wait lang. Accustomate or accustom? Custom. Accustom? A-C-C-O-U-S-T-U-M. Kali. Ay, may M. Tangina, may M yun sa dulo. A-C-C-O. A-C-C-O. Accustomate, diba? Ay, A-C-C. O-U. Tama na siya, ako na siya ED. Ano? Ano? Ano spell? Accustom. Accustom. Ano spell? May ED. A-C-C-U-S-T-O-N-E-D. Ang akala ko accustom, tapos may N sa dulo. Ay, ito madali to. Sobrang dali nito. Ano naman? Bronchitis. Ano? Bronchitis. Wow. B-R-O-C-H-I-T-I-S. Ay, galing. Science. Sa akin wala pa akong nahawakan naman. Science yan, no? Ay, ito, ang hirap pa. Osteoporosis. Ano? Osteoporosis. Ano? Osteoporosis. A? Mali. Osteo nga, eh. O-S O-S-T-O Mali. Osteoporosis. Mali. Kasi minsan yung O Ano? nagiging A, diba? Osteoporosis. Diba yung A Osteoporosis. nagiging O minsan? O-S-C-H. Mali. Ano, hindi ko alam yun. Bobo ako sa ano. Wait lang, ano? Tama ka na. Hindi, papakinggan nga yung ano. Minsan kasi yung... O-S-T-E-O-P-O-R Hindi ko alam yun. O-S-I-S. Hirap Osteoporosis. naman yan. Kasi... Hindi ko alam talaga. Next. Enlightened. Enlightened. Parang in. One. Enlightened. Two. I-N. Mali. Ano? Enlightened. E-N-L-I-G-H-T-E-N-E-D. Ah, galing. Galing oh. Ay, ito madali. Ito madali kaya sobrang dali. Hindi ko alam yun. Enthusiastic. Ano? Enthusiastic. Enthusiastic. Ah, Ano? enthusiastic. Ah. A-U-E-U-T-H. Mali. E-A-U-N. I-N-T-O. Mali. Mali. Bakit mo utak? Enthusiastic. Mali. Mali. E-U-N-T-H. E-N-T-H-U-S-I-A. Ay, paano nakabanggit ko? Pinalis mo na ako. Ang sagot mo? E-N pala. Wala nang U. Ito. Bobo naman yan. Bobo ka Ito. talaga, baliw. Next. Pronunciation. Uy, alam mo yan! One. Alam mo? Two. P-R-O-U
P-R-O-N! Mali. May narinig ako you. P-R-O-U-N. Oh, mali na yan! Ah, tama yan! Tama. Oy, gina. Uy, so ngayon kasi. P-R-O-U, sabi mo? Pro. Ayan. P-R-O, pronounce. N-O-U-N, pronounce, say. C-I-T-O-N, Mali. pronunciation. Si. Uy. Wow. Pronunciation. P-R-O-N-O-U-N. Pronoun. P-R-O-N-U-N-C-I-A-T-I-O-N. Wala ko. Wala. Ano pronoun? Oo nga, yun nga yung ano ko. Nagsusulat pa, oh. Board and board. Superintendent. Uy, ikaw. Uy, dito ka Hindi pa. pa. Sakit. Superintendent. Superintendent. Rango yun ha. Ano? Rango yun ng police. Hindi ko alam yan. S-U-P-E-R-E-R. Mali. Ano ulit? Superintendent. Superintendent. Super. S-U-P-E-R. Super. Ano? Ano din mo yun? R-O. Mali. Superintendent. Ay, parang pagod ka na. Pagod na ako kabigkas. Superintendent. Alam ko na. S-U-P-E-R. R-E-N-T. Mali. Superintendent. S-U-P-E-R-I-N-T-E-N-D-E-N-T. Superintendent. Oo, superintendent. Yung T kasi, pag may T, superintendent. Hindi kasi Hindi superintendent. Di na din yung D. Oh. Di kasi yun, kaya Guys, T kasi yun. marunong magbigkas ng word pero di marunong mag-spelling, di ba? Ikaw nga, marunong ka magpa-spelling. Sa Google mo lang din mo nakakaya. Sabihin nila. Last two. Ang taas ng Or, grade mo sa sabihin ko English. sa inyo, mahina talaga ako sa spelling. Last two. Concentration. Ayun. C-O-N-C-E-N-T-R-A-T-I-O-N. Right, galing. Last one. Bakit pag kay Ate Maris naman? Kulang ako. Ay, sobra ako 5. Ano? Pag kay Ate Maris na. Sumasakto eh. 10 kasi. Oh, last one. Pag alam ko, nasa kanya. Madali ito, dinalayan ko na yung huli dinalayan ko na yung huli. Kasi alam mo si Kim? Nakuha na siya. Loyal. Homogeneous. Ho? Homogeneous. H-O. O yan, yan, Kim! Ano? Ho? H-U? H-O? Ano ba? Ho? Sige, pagbigyan natin. Pagbigyan natin yan. Sige. Ano? Ulit. Sabihin nila, bobo ako eh. Taas ng grade ko sa English eh. English lang, pero di ka marunong mag-spelling. Ako Ako din, di talaga ako magaling din, kahit elementary. Sucks lang. Homogeneous pala eh. Homogeneous. Sabi ko. Homogeneous sabi mo eh. Homogeneous ba? Oh, homogeneous. H-O-M-G-E. Mali na agad. Homogeneous. Oh, tama yun eh. J. Mali. Pero may sinabi siya eh. OMG kasi. Sabi niya. H-O-M-O-G-E-N-I-O-U-S. Mali. Mais ka dyan. Ano? Mali siya? Tama yun, di ba? Oo. Tama yun. Ah. Mali na naman ang pronunciation niya. Sabi ko sa'yo. H-O-M-O-G-I-N-U. Mali. Di ba? Ano? M-O. Ay, H-O. H-O-M-O. H-O-M-O-G-E-N-E-O-U-S. Ay! Oo. Mali kasi ay, di ba? Okay, guys. Doon na tatapos. Isa lang Guys. lang natin. Aray isa lang. ko. Ayun Oh, guys. na. Doon na tatapos ang ating spelling quiz bee sa mga Hindi kapatid kong nakakayaw. May matatalino. post yan. Ano ko yun? Uy, yung 10 May ko. 25 ako. Okay, bye-bye. How about me? How about me? Ay, hindi pala naka-record.